अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरस्समाने गोसर्पिषापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिधात्रीं सौदादिसर्वाङ्गणशोभमानां भूदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम् यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भूदीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च वैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेतु या सर्वसौभाग्ययुक्ता स्या लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरस्समाने गोसर्पिषापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिधात्रीं सौदादिसर्वाङ्गणशोभमानां भूदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम् यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भूदीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च वैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेतु या सर्वसौभाग्ययुक्ता स्या लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरस्समाने गोसर्पिषापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिधात्रीं सौदादिसर्वाङ्गणशोभमानां भूदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम् यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भूदीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च वैधव्यं प्रयच्छ मे
सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेतु या सर्वसौभाग्ययुक्ता स्या लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरस्समाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिधात्रीं सौदादिसर्वाङ्गणशोभमानां भूदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम्। यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु। भूदीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च वैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेतु या सर्वसौभाग्ययुक्ता स्या लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरस्समाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिधात्रीं सौदादिसर्वाङ्गणशोभमानां भूदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम्। यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु। भूदीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च वैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेतु या सर्वसौभाग्ययुक्ता स्या लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरस्समाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिधात्रीं सौदादिसर्वाङ्गणशोभमानां भूदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले
भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम् यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धूषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भूदीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च वैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेतु या सर्वसौभाग्ययुक्ता स्या लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरस्समाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिधात्रीं सौदादिसर्वाङ्गणशोभमानां भूदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम् यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धूषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भूदीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च वैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेतु या सर्वसौभाग्ययुक्ता स्या लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरस्समाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिधात्रीं सौदादिसर्वाङ्गणशोभमानां भूदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम् यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धूषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भूदीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च वैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेतु या सर्वसौभाग्ययुक्ता स्या लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरस्समाने
गोसर्पिषा पूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिधात्रीं सौदादिसर्वाङ्गणशोभमानां भूदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम् यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धूषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भूदीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च वैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेतु या सर्वसौभाग्ययुक्ता स्या लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् इति दीपलक्ष्मीस्तवं सम्पूर्णम्।